अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। पार्ट 5 में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं बादस तजलील शां अज रहमत परवरदिगार नुसरत अमदाद अज हमसाए गां पैदा शवद। यानी उनकी ज़िल्लत के बाद अल्लाह तबारक ताला की रहमत से नुसरत और इमदाद पड़ोसी ममालिक से ज़ाहिर होगी। लश्कर मंगोल आयद अज शुमाल बहर ओन फ़ारसो उस्मान हमचाराए गरां पैदा शवद। मंगोल लश्कर शुमाल की जानिब से मदद के लिए आएगा। फ़ारस यानी ईरान वाले और उस्मान यानी तुर्की वाले भी मददगार साबित होंगे। आगे बढ़ें। ई हमा असबाब अज़मत बाद हज कर दर्द पदीद नुसरत अज़ गैब चूँ बरमोमिना पैदा शवद। कामयाबी के ये तमाम असबाब हज के बाद ज़ाहिर होंगे जब मुसलमानों को गैब से मदद और नुसरत आ पहुँचेगी। कुदरत हक मी कंद गालिब चुना मगलूब दा अज़ उमक बीनम के मुस्लिम कामराश पैदा शवद। अल्लाह ताला इस तरह अपनी कुदरत से मगलूब को गालिब कर देगा। मैं गहरी नज़र से देख रहा हूँ कि मुसलमान फातेह और कामरान होंगे। अहले इल्म और तारीख़ दान दुनिया की तकरीबन तमाम कौमों को चार बड़ी कौमों आर्या, मंगोलिया, हबशिया और यूरोपिया की मुख्तलिफ ज़ैली शाखें समझते हैं। अहले यूरोप गोरे और सुर्ख व सफ़ेद हुआ करते हैं। अहले हबशा स्याह रंग के लोग होते हैं जो ज़्यादातर अफ्रीका में आबाद हैं। अहले आर्या से मुराद हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक के लोग हैं, जबकि अहले मंगोलिया चीन और इंडोनेशिया के बाशिंदगान हैं। लिहाजा गुजरे हुए शेर में पाकिस्तान की मदद के लिए शुमाल की तरफ से आने वाला लश्कर मंगोल चाइना ही की फ़ौज की तरफ इशारा मालूम होता है। लेकिन ये अमर काबिल गौर है कि चूँकि चाइना की अफवाज अब तक पाकिस्तान आई ही नहीं है, इसलिए पिछले 4 अशार की पेशन गोई का माजी की बजाय मुस्तकबिल से ज़्यादा ताल्लुक़ मालूम होता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि मज़कूरा पेशन गोई के सैकड़ों अशार दस्तयाब नहीं हैं, इसलिए बाज़ मकामात पर अदम तसलसल और खला का एहसास महसूस होता है। लेकिन रूनुमा होने वाले हवादिस और वाक़यात का खातिर ख्वाह तसलसल और रब्त आगे आने वाले गासिबाना, फातिहाना और बेकराना की काफ़िया वाले पेशगोई के अशार में ज़्यादा वाज़े और नुमाया नज़र आएगा। लेकिन बाज़ अशार का आगे पीछे हो जाना खारिजस इम्कान नहीं, इसीलिए वाक़यात की तरतीब में जा बजा बिगाड़ का शुबा मालूम होता है। आगे बढ़ें तो कहते हैं 502 हफ्ताद हिजरी बूँचूँ इन गुफ्ता शुद कादिर मुतलिक चुनी ख्वाहिद चुना पैदा शवद। जब ये अशार कहे गए तो उस वक्त 570 हिजरी यानी 570 हिजरी बमुताबिक 1174 1174 ईस्वी है। लिहाजा खुदाए बुज़ुर्गो बरतर इसी तरह चाहते हैं और इसी तरह ज़ाहिर होगा। यानी यहाँ पर आप देखें कि उन्होंने डेट भी बता दी है कि इस तरह से होकर रहेगा, ये अल्लाह ताला मुझे दिखा रहा है। आगे बढ़ें तो कहते हैं चूँ शवद दर्द दौरे आनिहार जोरे बिद्दते रा रिवाज शाह गरबी बहरोफाज खुश अना पैदा शवद। जब इसके दौर में जुल्म और बिद्दत रवाज पा जाएगा तो गर्ब का बादशाह उनको दफ़ा करने के लिए हुकूमत की अच्छी बागडोर संभालेगा। कातिल कुफारे ख्वाहिद शुद शाह शेर अली हामिए दीने मोहम्मद पासबां पैदा शवद। यानी शेर अली काफिरों को कत्ल करने वाला होगा और सैयदुल मुरसलीन और ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और मुल्क के पासबान के तौर पर ज़ाहिर होगा। अगर हम देखें माजी के हवाले से या हाल के हवाले से, तो अभी तक इस नाम की कोई मशहूर व मारूफ शख्सियत सामने नहीं आई। शायद कहीं मुस्तकबिल में ज़ाहिर हो या शायद फिर हम इसको सही तरह से समझ नहीं पा रहे। आगे बढ़ें तो कहते हैं दरमिया ई आ करदत बसे जंगे अजीम कत्ले आलम बेशुबा दर जंग शां पैदा शवद। इसी दौरान एक बड़ी जंग अजीम लड़ी जाएगी। इस जंग से एक आलम का कत्ल बग़ैर शक व शुबा ज़ाहिर होगा। अगर आप देखें तो आजकल के हालात जो हैं वो शायद इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि हर तरफ जो है वो अफरा तफरी का सा आलम है और ऐसा महसूस होता है कि जंग आज छिड़ी कि कल। आगे बढ़ें तो कहते हैं
فتح یابد شاہ غربستان بزور تیر و تیغ، قوم کافر را شکستے بے گماں پیدا شود۔ شاہ غربستان ہتھیاروں اور اسلحہ کے زور پر فتح حاصل کرے گا، جبکہ کافر قوم کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب پیشگوئی کے بارے میں یہ شعر بہت معنی خیز اور ٹھوس وضاحت کے ساتھ وقت کے تعین کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ ہند کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، کشمیر کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، تو ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ وقوع پذیر ہونے والا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے جب مسلمان انشاءاللہ کافروں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ آگے بڑھیں تو کہتے ہیں غلبہ اسلام باشدہ چہل در ملک ہند، بعد ازاں دجال ہم از اصفہاں پیدا شود۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا، اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ دجال کے اچانک ظاہر ہونے کی خبر دینے والے اس شعر سے پہلے اور کئی شعر گزرے ہوں گے جن کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئی کے اشعار کا وسیع ذخیرہ ایک ہی جلد میں 850 سال کے طویل عرصے کے بعد دستیاب ہونا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ بہرحال تحقیق اور تلاش کا دروازہ ارباب ذوق و شوق کے لیے کھلا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے نایاب خزانوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے ایک والہانہ جذبے کی ضرورت ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیدا شود کی ردیف میں اپنے آخری 3 اشعار میں پیشگوئی کرتے ہوئے انسان پر لرزہ طاری کر کے اسے عین قیامت کے کنارے کھڑا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں از برائے دفع آن دجال میں گوئم شنو، عیسیٰ آید مہدی آخر زماں پیدا شود۔ یعنی اس دجال کافر کو دفع کرنے کے لیے میں بیان کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام آخر زماں ظاہر ہوں گے۔ اور یوں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پیشن گوئی کے قصیدے کے پیدا شود ردیف کے آخری شعر مقطع میں اپنا نام لے کر آنے والے پرسرار واقعات پر اپنا روحانی مہر ثبت کرتے ہوئے یہ آواز بلند کرتے ہیں: آگہی شد نعمت اللہ شاہ از اسرار غیب، گفتائے اوبر مہر و ماہ بے گماں پیدا شود۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ غیب کے رازوں سے باخبر ہوا، لہٰذا ان کا کہا ہوا دنیا میں، کائنات میں، زمانے میں بغیر کسی شک و شبہ کے ظاہر ہوگا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ اسی طرح سے ظاہر ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو باتیں ہو چکی ہیں ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے، ان کو ہم پریڈکشنز نہیں کہہ سکتے، وہ تو گزر چکی ہوئیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی کیا کہتے ہیں۔ آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔